على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی، بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لا تعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے. حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، تیرے نام تیری پہچان، خطبات جمعۃ المبارکہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج اس سلسلے کا 38واں خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم، اللہ کی ایک صفت المستعان ہے. المستعان، النصیر، الناصر. انشاءاللہ الرحمن اللہ مالک کائنات کی توفیق کے ساتھ اللہ کی ان صفات، اللہ کے ان ناموں کا تذکرہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. المستعان قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات کے اوپر استعمال ہوا ہے. المستعان کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایسی ہستی جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما وہ ہستی ہیں کہ جن سے ہر انسان کو مدد طلب کرنی چاہیے، ہر مشکل وقت میں اسے پکارنا چاہیے، اس کے سامنے فریاد کرنی چاہیے. اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما کا دوسرا اسم مبارک جو آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا، النصیر ہے. النصیر کا مطلب ہے مدد کرنے والا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 4 مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت مبارک النصیر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مدد کرنے والی ہستی اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما کی ہستی ہے. تیسرا نام بھی اسی سے ملتا جلتا الناصر ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں خیر الناصرین کے مقام پر 1 دفعہ اس کا تذکرہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ النصر، ناصرہ، ینصرو اور ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے، بے شمار مقامات کے اوپر اس نصرت اور مدد کا وعدہ موجود ہے جو اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما اپنے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں اور نیک مومنین صالحین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی
ان کی مدد کرتا ہے اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد فرمائے گا۔ تو اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما کا اسم مبارک المستعان سورہ یوسف کے اندر 18ویں آیت مبارکہ میں اللہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے تو سورہ یوسف پورے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور تذکرہ جو احسن القصص ہے، واقعات میں سے بہترین واقعہ اللہ مالک کائنات نے سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل کیا ہے۔ اس مقام پہ اللہ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ اور پروگرام بنا رکھا تھا کہ ہم یوسف کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ہمارے والد محترم کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، اور ہم باوجود اس کے کہ محنت بھی کرتے ہیں، ایک اسبہ بھی ہیں، گھر کے کام کاج اور ضروریات زندگی جو ہے ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لیکن محبتوں کا محور و مرکز یوسف علیہ السلام کی ہستی ہے۔ تو اسے کسی طرح باپ سے جدا کر دیا جائے، اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ منصوبہ بنا کر باپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان ہم پکنک کے لیے، سیر و تفریح کے لیے ہم جنگل کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ یوسف ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جائیں، ہمارے ساتھ جائے گا، انجوائے کرے گا، کھیلے کودے گا، کھائے پیے گا، ذرا فریش ہوا اسے بھی ملے گی، تازہ دم ہو جائے گا، آپ اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بھیج تو دوں لیکن یہ چھوٹا ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ، کھانے پینے میں مشغول ہو جاؤ اور یوسف کو پیچھے سے بھیڑیا آئے اور کھا کر چلا جائے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، لہذا اس لیے میں نہیں بھیج رہا۔ تو بھائی بیٹوں نے باپ کے سامنے پھر التجا و فریاد کی، کہنے لگے، نہیں ابا جی آپ بھیجیں ہمارے ساتھ، ہمارا بھائی ہے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ادا کریں گے، آپ اس سلسلے کے اندر پریشان نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات کو تسلیم کر لیا، یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے سپرد کر دیا۔ یہ بھائی چھوٹے بھائی کو لے کر بستی سے جو ہی نکلے، اب ان کا ظلم و ستم اور ستانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ پروگرام بنا رکھا تھا، ہم اسے قتل کر دیں گے، اسے باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیں گے، یہ سارے منصوبے تھے ان کے۔ ان منصوبہ پر عمل کرنے کے لیے اپنے کام پہ جا رہے ہیں۔ بڑا بھائی جو تھا یہودا یا شمعون، اس نے اپنے بھائیوں کو کہا، یہ ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، اگر تم باپ کی نظروں سے اوجھل ہی کرنا چاہتے ہو، کسی کنویں کے اندر پھینک دو، کوئی گزرتے ہوئے مسافر اس کنویں کے پاس سے گزریں گے، وہ نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے، لہذا قتل والا معاملہ نہ کرو، قتل بہت بڑا جرم ہے، باپ کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتے ہو تو کوئی اور حربہ اختیار کر لو۔ آخر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا بھی اور ایک کنویں کے اندر پھینک بھی دیا۔ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کا کرنا ایسے ہوا کہ قافلہ آیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا، مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خریدا، اپنے گھر کے اندر رکھا، مد و جزر آتے رہے، وقت بیتتا رہا، پھر وہی یوسف علیہ السلام وقت کے حکمران اور بادشاہ بھی بنے۔ یہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر اس کا تذکرہ کیا کہ جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں کے اندر پھینک دیا، کھیل کے اندر مشغول ہو گئے، کھاتے پیتے رہے، خوش و خرم شام تک رہے، جب شام کا اندھیرا چھانے لگا، واپسی کا پروگرام بنا، سوچتے ہیں اب باپ کے سامنے جا کر کیا بات کہیں گے، باپ کو
कैसे मुतमईन करेंगे? तो पहले इनके पास कोई मुफस्सिरीन ने लिखा है, इनके पास ऐसी कोई बात नहीं थी, इनके ज़हन के अंदर मंसूबे में कोई बात ऐसी शामिल नहीं थी कि वो जाकर बाप के सामने कह सकते कि ये मामला हमारे साथ लाहक हुआ है। लेकिन जब याकूब अलैहिस्सलाम ने ये अंदेशा ज़ाहिर किया कि मुझे ख़तरा है कहीं कोई भेड़िया ना खा जाए, इन्होंने कहा बस ठीक है, इसी बात को बेस बनाकर, इसी के ऊपर बुनियाद बनाकर हम बाप को कह देंगे कि भेड़िया आया था, यूसुफ को खा गया। इन्होंने एक कमीज़ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने से कबल उतारी थी, उस कमीज़ को एक बकरी ज़बा की, जानवर ज़बा किया, उसको ज़बा करने के बाद उसका खून इसके ऊपर लगा दिया और बाप के सामने रोते हुए आए। अल्लाह का कुरान कहता है वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िबिन, झूठा खून लगाकर ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता, वो कमीज़ बाप के सामने लाकर रख देते हैं। कहते हैं अब्बा जी भेड़िया आया था, हम खेल कूद में मशगूल थे, दौड़े लगा रहे थे, हमने मुकाबला किया था कि आगे कौन बढ़ता है, दौड़ के अंदर आगे कौन जाता है। यूसुफ को हमने ये छोटा था साजो सामान के पास बिठा दिया, इतनी देर में एक भेड़िया आया, उसने यूसुफ को पकड़ा और पकड़ने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो निगल गया। अब्बा जी ये देखें कमीज़ हमारे सामने बतौर दलील मौजूद है कि उसके खून के कतरात जो हैं, खून के जो धब्बे हैं, ये कमीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने जब कमीज़ को ऐसे देखा हैरान रह गए कि कैसा अजीब भेड़िया था जो यूसुफ पूरे को खा गया है, लेकिन उसने कमीज़ को कहीं पे भी ख़राब नहीं होने दिया, कमीज़ को कहीं पे फटने नहीं दिया, कमीज़ के ऊपर कोई उसके दांतों के निशान मौजूद नहीं थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उसको ऐसे करके देखा, फिर उसके बाद जो कलिमात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए आज के हमारे खुतबा जुमा से मुमासलत रखते हैं। कहने लगे काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये तुमने एक मंसूबा ही बनाया है, कैसी बातें कर रहे हो, कमीज़ बिल्कुल उसी तरह दुरुस्त और सही है, यूसुफ को भेड़िया खा गया है। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये तो तुम्हारी दिलों की तराशे हुई बातें हैं जो तुमने अपने मंसूबे दिलों के अंदर बनाए हैं, वो दिलों की बनाई हुई बातें तुमने मेरे सामने लाकर रख दी हैं, हकीकत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने कितना बड़ा गम था, कितनी बड़ी तकलीफ पहुंची थी कि बेटा जुदा हो गया है और भाइयों ने उसे कुएं के अंदर फेंक दिया है और कत्ल के बारे में आकर बता रहे हैं कि उसे भेड़िया खा गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको तो मौत आ गई है, ऐसा आकर मामला इतना मुश्किल मरहला था, तकलीफ दे मामला था। आगे से याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे अल्फाज कहे, कहा फसब्रुन जमील, मैं वही करूँगा जिसका मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, सब्र ही बेहतरीन चीज़ है। अगर मैं चीखूँ, अगर मैं चिल्लाऊँ, अगर मैं रोऊँ, फिर भी यूसुफ मेरा वापस तो नहीं पलटने वाला। फसब्रुन जमील, मेरा तरीका कार ये है कि मैं सब्र करूँगा, सब्र ही बेहतरीन चीज़ है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और जो तुम बयान कर रहे हो ना, इस पर मैं अपने अल्लाह से मदद तलब करता हूँ। वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह जो अल मुस्तआन है, जिससे मदद तलब की जाती है, उस अल्लाह से मैं मदद तलब करूंगा। अला मा तसिफून, जो तुम बयान कर रहे हो। जब अल्लाह के सुपुर्द मामला कर दिया कि अल्लाह मैं तुझसे मदद तलब करता हूं, इस मामले का जिम्मे जो भी मामला हुआ है अल्लाह इसको वाज़े करने वाली तू ज़ात है, मैं तुझसे मदद का तलबगार हूँ। फिर एक वक्त बीत गया, एक वक्त के बाद फिर वही भाई जो कमीज लेकर आया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने बाप के पास, जिसके ऊपर दमिन कज़िब लगा हुआ था, झूठा खून लगा के लाया था और दलील पेश कर रहा था, देखें अब्बा जी भेड़िया खा गया है। एक वक्त गुजरने के बाद उसी भाई ने एक कुर्ता और पकड़ा हुआ है और बाप के सामने लाकर पेश करता है। कहते हैं अब्बा जी ये कुर्ता अपनी आंखों के साथ लगाएं, ये हमारे भाई यूसुफ का है, अल्लाह आपको शिफा अता फरमा देगा। वल्लाहुल मुस्तानु, अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दिया करें, बहस ना किया करें, मबासों के अंदर ना पड़ा करें, झगड़ों के अंदर उलझा ना करें, अपने मामलात इस तरह ज्यादा खराब ना करें, अपने मामलात को अपने रब के सपुर्द कर दें। वल्लाहुल मुस्तानु कहा करें, अल्लाह गम मुझ पे आया है, तकलीफ आई है, परेशानी आई है, फलां ने सताया है, फलां ने परेशान किया है, लेकिन अल्लाह मैं अपना मामला तेरे सपुर्द करता हूँ, क्योंकि मदद
मददगार हस्ती तू ही है, मदद तुझी से तलब की जाती है, मैं तेरा बंदा तुझी से मदद तलब करता हूँ। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, जो वो कह रहे थे अल्लाह ने उस पर मदद करके दिखाई। वही बेटा आकर दूसरी कमीज पेश करके कह रहा है कि अब्बा जी आज हमारा भाई मिस्र का बादशाह बन चुका है। वल्लाहुल मुस्तआन, जिससे मदद तलब की जाती है वो एक ही हस्ती है। जो हस्तियां हमने बना रखी हैं वो मदद करने के लायक नहीं है, उनके पास ये इख्तियार और कुव्वतें नहीं है कि वो मदद कर सकें। अगर मदद करने वाली कोई हस्ती है वल्लाहुल मुस्तआन, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की हस्ती है। आइए कुरान का दूसरा मुकाम सूरह अंबिया है, 112 नंबर आयत है और सूरह अंबिया की आखिरी आयत मुबारक है। अल्लाह खालिक कायनात ने मालिक अर्ज़ समा में इस आयत मुबारक के अंदर और इससे पहली आयात के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे फरमाए हैं कि मुशरिकीन मक्का ने किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, अल्लाह के प्यारे नबी के लिए परेशानियाँ किस तरह उन्होंने खड़ी की। हर मुकाम के ऊपर अल्लाह के नबी को अज़ाएं दे रहे हैं, तकलीफें पहुंचा रहे हैं, परेशानियां ही परेशानियां अल्लाह के प्यारे हबीब के लिए खड़ी कर रहे हैं। फिर मालिक कायनात ने खालिक अर्ज़ो समा ने फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब इनके एतराज़ात जो हैं इनके जवाबात सिर्फ इस शक्ल के अंदर सिर्फ एक आयत मुबारका के अंदर दे दें। जितने भी ये एतराज़ात करते हैं, जितने भी आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, उन तमाम इल्ज़ामात का एतराज़ात का जवाब आपके लिए आप सिर्फ ये इनको दे दें। काला, आप फरमा दीजिए रब्बिहुकुम बिल हक, ऐ मेरे रब हमारे दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे। अल्लाह हमारे साथ हक के साथ फैसला कर दे। अल्लाह से आप भी कहा करें, परेशानियां आ जाती हैं, गम आ जाते हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, मामलात डिस्टर्ब हो जाते हैं, कारोबारी मामलात भी ख़राब हो जाते हैं, रिश्तेदारों के मामलात भी आपस में बिगड़ सकते हैं, दोस्तियां भी आपस के अंदर एक दूसरे की बिगड़ सकती हैं, लेकिन मामलात कभी अल्लाह अल मुस्तान के भी सुपुर्द किया कर। रब्बे कायनात हुक्म दे रहे हैं, काला ए प्यारे नबी आप कह दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फिर कहा रब्बिहुकुम, ए अल्लाह मेरे दरमियान हमारे दरमियान फैसला कर दे, और फैसला भी कैसे, बिल हक़ी, हक के साथ फैसला कर दे, हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दे। व रब्बुनर रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, ये जो मुशरिकीन मक्का, ये कुफ़ार जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, एतराज़ात करते हैं, इन एतराज़ात को मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ और अल्लाह से उसके ऊपर मदद तलब करता हूँ। वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही से मैं मदद तलब करता। रब्बुनर रहमानुल मुस्तआन, हमारा रब रहमान जो है अल मुस्तआन वही मददगार है, उसी से मदद तलब की जाएगी, मैं अल्लाह उसी से मदद तलब करता हूं। आप सीरत की किताबें उठाकर देख लें, आप हैरान रह जाएंगे कि मक्के के मुशरिकों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये साहिर है, जादूगर है। बड़े बड़े दना किस्म के लोग जो उस दौर के अंदर जादुओं के टोनों के इलाज किया करते थे, माहिर इस चीज़ के समझे जाते थे, उन्होंने कहा रब्बे किबरिया की कसम है मोहम्मद जादूगर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अपनी ज़बानों से इस बात का इकरार और ऐलान किया। किसी ने कहा कि ये बीमार है, बीमारी का गलबा है, इस वजह से ऐसी बहकी बहकी अस्तगफिरुल्लाह बातें कर देते हैं। मक्के के और अरब के बड़े बड़े तबीब आए इलाज करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, नबी कायनात की बातें सुनते हैं, बातें सुनने के बाद कहते हैं रब्बे किबरिया की कसम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसा मरज लाक ही नहीं है, आप बीमार नहीं है ऐसे कि बहकी बहकी नौजुबिल्लाह बातें करते हो। अल्लाह अकबर कबीरा, जो इलाज करने के लिए आए थे वो इलाज करवा के जाया करते थे, मोमन मुसलमान बन के अल्लाह के प्यारे हबीब के पास से जाया करते थे। किसी ने कहा शायर है, बातें बना लेता है और लोगों के सामने पेश कर देता है। बड़े बड़े मक्के के और अरब के शुआरा इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना, जो हकीकत के अंदर कलामुल्लाह था, अल्लाह की वही थी। अल्लाह की वही को, कुरान को सुना, अपनी ज़बानों से इस बात का इकरार करके गए कि वल्लाह अल्लाह की कसम यह किसी इंसान का कलाम नहीं है, यह रहमान का कलाम है। अल्लाह के सुपुर्द अपने मामलात किया करें, अल्लाह की मदद के फिर नज़ारे देखें, अल्लाह कैसे मदद करता है।
रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तान, अल्लाह कहते हैं तुम हमारा रब, अल्लाह भी ये कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तान, हमारा रब जो है वो अर्रहमान है, जो अल मुस्तान है, जो मदद, जिससे मदद तलब की जाती है, मददगार वही है, मदद करने वाली हस्ती वो है। जितनी भी बातें तुम करते हो, मेरे बारे में कहते हो, एतराज़ात करते हो, तमाम एतराज़ात के जवाब में मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह से मदद तलब करता हूँ। हमारा रब रहमान अल मुस्तान, जो मदद, जिससे मदद तलब की जाती है वो मेरी मदद करेगा। आज दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे दना किस्म के लोग, उन्होंने किताब और सुन्नत को देखा, कुरान को देखा, हदीस मुबारका को देखा, उसके ऊपर रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस बात को जो है ना दुनिया के सामने रखा है कि दुनिया का बेहतरीन कलाम कुरान मजीद की शक्ल के अंदर मौजूद है और अल्लाह के प्यारे हबीब की बातें 100% सच्ची हैं, जो कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। आपकी की हुई पेशगोइयां आज दुनिया के सामने वाज़े हो रही है। अलामात क़यामत जो आपने बयान की हैं, आपके बाद आने वाले वाक़यात, क़यामत तक के वाक़यात जो अल्लाह के प्यारे हबीब ने बदरिया वही उम्मत तक पहुंचाए हैं, आज दुनिया के सामने वाज़े हो गए हैं। ये उस चीज़ का जवाब है कि मुशरिकीन जो एतराज़ात करते थे, आपको सताते थे, अज़ाएं देते थे, तकलीफ़ें पहुंचाते थे, आपके लिए परेशानियां खड़ी करते थे, अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए और अल्लाह से मदद मांगी, जो अल्लाह अल मुस्तान है। अल्लाह अल मुस्तान से मदद तलब की, अल्लाह मालिक कायनात ने सब कुछ वादे करके रख दिया। रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तान, ये दूसरा मुकाम है कुरान मजीद फुरकान हमीद का कि अल्लाह तबारक व तआला ही अल मुस्तान है, उसी से मदद तलब की जाती है। इस्तिआनत और इबादत, याद रखें बात को आगे चलाने से कबल ज़रूरी और अहम बात आपके गोश गुजार कर दूं। इबादत और इस्तिआनत ये अल्लाह का हक है। इबादत भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जाएगी और इस्तिआनत भी, मदद भी, तलब सिर्फ अल्लाह से की जाएगी। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना भी जायज़ नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है। जिस तरह अल्लाह के अलावा इबादत किसी की करेंगी शिरक होगा, इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी से मदद तलब करेंगे, मा फौकुल असबाब मदद इंसान किसी से तलब करता है तो वह शिरक का इर्तिकाब करता है। हाँ, आपस में तावन करना ये अल्लाह का हुक्म है। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे से तावन किया करो। इसी तावन के ऊपर दुनिया कायम है। याद रखें, अगर एक दूसरे से तावन का सिलसिला हम मुनक़ते कर दें तो फिर निज़ाम ज़िंदगी चल ही नहीं सकता। हर बंदा एक दूसरे का मोहताज है इस सिलसिले के अंदर। औलाद वालिदैन की, वालिदैन औलाद के, रिश्तेदार रिश्तेदारों के, दुकानदार गाहक का, गाहक दुकानदार का, हर एक ना जगह पे एक दूसरे का मोहताज है। हमारी जिंदगी के अंदर कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम दूसरों से तावन अगर हासिल ना करें तो उसको हासिल नहीं कर सकते। हम दर्जी के मोहताज हैं कि वो हमें कपड़ा सी के दे ताकि हम अपने जिस्म के ऊपर पहन सके। दर्जी मोहताज है कि मेरे पास कपड़े सिलाने के लिए कोई आए, मेरे पास 4 आने आ जाएंगे। इसी तरह मोची भी तुम्हारा मोहताज है, तुम मोची के मोहताज हो। इसी तरह आटा पीसने वाला और चक्की वाला, किसान से लेकर दुनिया के सारे मामला जो चलते हैं, घर में आने तक, राशन पकने तक, खाना तैयार होने तक, रोटी चावल तैयार होने तक, एक दूसरे के कितने इंसान मोहताज है। कहाँ से गंदम चली, कहाँ से आटा बनी, कैसे पैक हुई, कैसे तुम्हारे घर में पहुंची, कैसे आटा गूंदा गया, कैसे रोटी तैयार की गई, कैसे तुम्हारे सामने उसको लाया गया, बर्तन में डाला गया, यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। अगर इंसान को ये सारे काम खुद करना पड़ते तो शायद ना कर सकता। ये ताउन इसकी मुमानत नहीं है, ये आनत एक दूसरे के लिए करना इस्लाम का हुक्म भी है। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह का हुक्म भी है, इस पर अजर भी है, सवाब भी है। अल्लाह के यहाँ इस पर अजमतें, इज्जतें भी मिलती हैं। एक दूसरे से तावन करने पर अल्लाह तबारक व तआला नेकियां अता फरमाते हैं, गुनाह माफ करते हैं। इस तावन का इनकार नहीं है। और जिससे इस्तिआनत का इनकार है, जिसको करें तो शिरक होगा, वो मा फौकल असबाब है।
جو صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے طلب کی جائے گی، بیٹا مانگنا اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اولاد طلب کی جائے اللہ سے، دعا کی جائے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، بیٹی عطا کر، اولاد عطا کر، اللہ سے مانگا جائے، یہ حکم ہے۔ جب یہ دعا آپ غیر اللہ سے کریں گے شرک کہلوائے گا۔ کسی کو کہہ دینا مجھے پانی پکڑا دو، مجھے پانی پلا دو، میرے لیے کھانا لا دو، یہ شرک نہیں ہے، یہ تعاون ہے، اور اس تعاون کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ ما فوق الاسباب، مدد طلب کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، استعانت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے۔ اور یاد رکھیں استعانت اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت ہے نہ استعانت کسی کے لیے ہے۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے، ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، کبھی غور کر کے بھی پڑھ لیا کریں، کبھی ان الفاظ کے معنی کو سمجھ کے بھی پڑھ لیا کریں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ ہر رکعت میں ہر روز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بھی صرف اللہ کی، اور استعانت طلب کرنا یہ بھی صرف اللہ سے، اور کسی کی نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ اور کسی سے استعانت طلب کی جا سکتی ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ پڑھتے روزانہ ہیں ہم، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے ہم کیا کیا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کی معرفت دیتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ اگر انسان سمجھ کے پڑھے اللہ کی پہچان حاصل ہو سکتی ہے۔ جو انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی سمجھ سکتا ہے، مطلوب کو سمجھ لے، اس کے معنی اور مفہوم کو جان لے، وہ کبھی غیر اللہ کے آگے نہ جھک سکتا ہے نہ کبھی غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ عبادت بھی اللہ کا حق ہے اور استعانت طلب کرنا بھی اللہ کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کی معرفت حاصل تھی، سب سے بڑھ کر اللہ کو پہچانتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ المستعان پر کیسا عقیدہ رکھتے تھے، کیسا ایمان اللہ کی ذات کے بارے میں تھا۔ اللہ المستعان جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا نظریہ، عقیدہ، کردار کیا تھا؟ آئیے سماعت فرمائیے، تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔ تسمے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اللہ المستعان ہے، اس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اللہ المستعان سے طلب کیا کرو۔ اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اتنی حقیر چیز بھی اگر تو نے طلب کرنی ہے، وہ بھی مانگنی ہے، تو اللہ مالک العلام سے مانگا کر، اللہ مسبب الاسباب سے مانگا کر، اللہ المستعان سے مانگا کر۔ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، اس لیے میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، اللہ میری مدد فرما دے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی روایات ہیں، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، مفسر قرآن ہیں، اللہ نے قرآن کا فہم سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، ایک حدیث میں سواری کے اوپر اپنے ساتھ سوار کیا ہوا ہے، ایک روایت کے اندر آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائیں۔ ان باتوں میں سے یہ بات تھی پہلی کہ اے عبداللہ، اللہ کو یاد رکھا کر، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھا کر، جہاں پہ تجھے ضرورت ہوگی اللہ تیری نصرت اور مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اے عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنے کی ضرورت پڑے فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کیا کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ المستعان۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تجھے استعانت طلب کرنی ہو، مدد طلب کرنی ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ المستعان سے مانگا کر، کیونکہ اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ یہ تعلیم ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
जब तुझे इस्तेआनत तलब करने की जरूरत हो, कोई चीज मांगनी है, तलब करनी है, मदद मांगनी है, अल्लाह मालिक कायनात से मदद मांगा कर। अल्लाह की हस्ती ऐसी है जो मदद करने पर कादर है। बाकी सब इस बात के मोहताज हैं कि वो किसी ना किसी से मांगते हैं, वो किसी ना किसी के मोहताज हैं। अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। वाइजा इस्तानता फस्तईन बिल्लाह, अब्दुल्ला जब मदद तलब करने की जरूरत हो तो अल्लाह से मदद तलब करा गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों की बहार हैं। अल्लाह की कसम है, हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के प्यारे नबी ने अल्लाह अल मुस्तआन के साथ कैसे ताल्लुक़ जोड़ रखा था, कैसी तालीम दी है अल्लाह के प्यारे हबीब ने। आइए नमाज ही को ले लेते हैं। नमाज हम रोज़ाना पढ़ते हैं। नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद एक दुआ अल्लाह के प्यारे हबीब उनका मामूल था। अल्लाह के प्यारे नबी हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद ये दुआ भी पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा अंत सलामों के बाद आपकी ये दुआ होती थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ये दुआ अल्लाह के नबी हर नमाज के बाद किया करते। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाह मैं तुझसे मदद तलब करता हूँ, अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी आनत कर, अल्लाह मेरी मदद कर। किस बात के ऊपर? अला ज़िक्रिका के मैं तेरा जिक्र कर सकूँ, व शुक्रिका तेरा शुक्र कर सकूँ, व हुस्नि इबादतिका अल्लाह अच्छे तरीके से तेरी इबादत कर सकूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हम दो नमाजें पढ़ ले तो अतराते फिरते हैं, दूसरों को बंदा ही नहीं समझते हैं मुझसे बड़ा नमाजी हाजी कोई नहीं, बख्शिश सिर्फ मेरी है, किसी और की है ही नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी इबादत करते, पांव सूज जाते, वरम पड़ जाते, फिर भी अल्लाह से इल्तिजाओ फरियाद कर रहे हैं। अल्लाह अल मुस्तआन को पहचान रखा है, फिर भी मदद तलब करते। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका, अल्लाह जिक्र करने पर भी मैं तेरी मदद का तलबगार हूँ। अल्लाह तेरी मदद होगी तो मैं तेरा जिक्र कर सकूंगा, अल्लाह तेरी तरफ से मदद आएगी तो मैं तेरा शुक्र कर सकूंगा, अल्लाह तेरी मदद मेरे शामिल हाल होगी तभी मैं तेरे लिए अच्छी इबादत कर सकूंगा, वरना ना तेरा जिक्र कर सकूंगा, ना शुक्र कर सकूंगा और ना ही अच्छी इबादत कर सकूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है अल्लाह अल मुस्तआन। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर, सारी कायनात से बढ़कर, अल्लाह की सारी मखलूक़ात से बढ़कर अल्लाह की इबादत करने वाले आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने खुद कह दिया था क्या प्यारे नबी इतना इतना लंबा क़याम ना किया करो, ज़रा कम कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी उससे भी कम कर लो। इतनी इबादत, इस कदर अल्लाह के आगे इन्हिमाक, अल्लाह के साथ लगाओ और ताल्लुक है कि अल्लाह खुद कह रहे हैं अल्लाह के प्यारे नबी जरा कम कर लो, जरा निसफ कर लो, इससे जरा कम करके पढ़ लिया करो, अपने वजूद को भी आराम दिया करो। वो अल्लाह के प्यारे हबीब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अल मुस्तआन के आगे इल्तिजाओ फरियाद कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, अल्लाह मेरी मदद कर, मैं तेरा जिक्र कर सकूं, मैं तेरा शुक्र कर सकूं और अच्छे तरीके से इबादत कर सकूं। आइए अल्लाह अल मुस्तआन को पहचाने। तेरी जिंदगी के लम्हे लम्हे के अंदर मददगार हस्ती अगर कोई है तो अल्लाह की हस्ती है। अल्लाह के कितने एहसान है, कितनी अल्लाह की नुसरत और मदद हमारे साथ है। जिंदगी की सांसों से लेकर, सर के बालों से लेकर पांव के नाखनों तक सांसें जो चल रही हैं, खून की गर्दिश जो तेरे जिस्म के अंदर हो रही है, हर एक चीज के ऊपर अल्लाह की नुसरत और मदद के नज़ारे तुझे नजर आएंगे। और जहां पे अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को ब्लॉक कर दे, दुनिया की कुव्वतें ताकतें मिलकर उसे हटाना चाहती हैं, दुरुस्त करना चाहती हैं, लेकिन जिस तरह अल्लाह ने निज़ाम बनाया वैसे नहीं बना सकते। इसलिए अल्लाह अल मुस्तआन को पहचाने, अल्लाह अल मुस्तआन के दर को पहचाने, अल्लाह की मदद हासिल करे, अल्लाह से मदद तलब किया करे। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस रसूलुल्लाह सल्लम के खादमे ख़ास बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी पे जब भी कभी कोई गम का मामला होता, आपका दिल परेशान हो जाता, आप गम ज़दा हो जाते, तो अल्लाह के प्यारे हबीब अल्लाह से ये इल्तिजाओ फरियाद करते और पढ़ते, या हय्यु
या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ अल्लाह तू जिंदा रहने वाला है, जिंदा रखने वाला है। अल्लाह तू हमेशा से कायम है, कायम रखने वाला है। अल्लाह तेरी ज़ात ही हमेशा से है, हमेशा रहेगी। अल्लाह मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ, बिरहमतिका, अल्लाह तेरी रहमत के साथ अस्तगीसु, मैं तेरी मदद का तलबगार हूँ। अल्लाह मेरी मदद कर, मेरा दिल बड़ा परेशान है। अल्लाह मेरी मदद कर, मैं बड़ा गमज़दा हूँ। अल्लाह मेरी मदद कर, मेरा कारोबार फलाप हो गया है। अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी औलाद नाफरमान हो गई है। अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे घर का निज़ाम नहीं चल रहा। अल्लाह मेरी मदद कर, रिश्तों के हवाले से मैं परेशान हूँ। अल्लाह मेरी मदद कर, फला मामले में मुझे उलझन आ गई है, परेशानी आ गई है, गम आ गए हैं, तकलीफें आ गई हैं, बीमारियां आ गई हैं, टेंशन आ गई है। अल्लाह तू हय्युन है, अल्लाह तू क़य्यूमुन है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह के प्यारे नबी का अमल ये है, अल्लाह के प्यारे हबीब का तरीका ये है कि जिन्होंने अल्लाह अल मुस्तआन को पहचाना था, अल्लाह की मार्फत हासिल थी, उन्होंने तरीका और सलीका ये उम्मत को दिया है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ा करो, अल्लाह से मदद तलब किया करो। अल्लाह अल मुस्तआन ही मददगार है। अल्लाह से मदद तलब करोगे, कदम कदम पे अल्लाह की नुसरत और मदद के नज़ारे देखोगे। आइए अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी सिफ़त जो आज के खुतबा जुमा में आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, अन-नसीर है, मदद करने वाला। अल मुस्तआन का मतलब जिससे मदद तलब की जाती है, जिससे मदद तलब करनी चाहिए, वो अल्लाह की हस्ती है। और अगर कोई मदद करने वाला अन-नसीर है, नासिर है। अन-नसीर का मतलब भी मदद करने वाला, नासिर का मतलब उलमाए लुगत ने, उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद खास मदद है जो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ अपने नेक और साले बंदों की करते हैं। अन्नासिर अपने मोमन बंदों की मदद करने वाला, अन्नसीर हर एक की मदद करने वाला। अपना है, बेगाना है, फर्मा बरदार है, नाफरमान है, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद है। अल्लाह ताला सबकी साथ मदद करते हैं। अल्लाह अन्नसीर है, अन्नासिर है। आइए कुरान मजीद समात फरमाइए, सूरह अन-निसा आयत नंबर 45 है। रब्बे कायनात फरमाते हैं, वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को बखूबी जानता है। आज हमें टेंशन किस चीज़ की होती है? दुश्मन बड़े हैं, मुखालफतें बड़ी हैं, कारोबार किया, किसी ने जादू करवा दिया है, तवीज़ करवा दी हैं, ये हो गया, वो हो गया, कारोबार ठप हो गया, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते किए, बच्चियां परेशान है, बच्चे परेशान है, घर का निज़ाम दरम बरम हो गया, निज़ाम खराब हो गया, पता नहीं किसी की नज़र लग गई है या पता नहीं किसी दुश्मन ने अपनी दुश्मनी के वार किए हैं, हमारे घर का निज़ाम बर्बाद हो गया है। अल्लाह कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रब रहमान को पहचान ले, अल्लाह अन-नसीर को पहचान ले, अल्लाह तेरे दुश्मनों को बखूबी जानता है। तेरे वहम हो सकते हैं, ख्याल हो सकते हैं, किसी के बारे में तेरा तसव्वुर है ये मेरा दोस्त है, हालांकि वो दोस्त नहीं, दुश्मन है, दोस्ती के रूप के अंदर दुश्मनी करता हुआ नजर आता है और पता नहीं कौन कौन है। अल्लाह कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को बखूबी जानता है। कौन तुम्हारे दुश्मन है, कितनी दुश्मनियां करते हैं, कितने वार तुम्हारे ऊपर करते हैं, अल्लाह जानते हैं। वकफा बिल्लाहि वलियन वकफा बिल्लाहि नसीरा, अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो दोस्ती के लायक है, अल्लाह को अपना वली बना लो, अल्लाह की वलायत काफ़ी है। वक़फ़ा बिल्लाहि नसीरा, अल्लाह तुम्हारे लिए मददगार काफ़ी है। अल्लाह नसीर को जब पहचान लेंगे फिर अल्लाह की नुसरत और मदद आएगी। जब अल्लाह अन-नसीर के साथ ताल्लुक़ को कायम कर लेंगे कि अल्लाह ही मदद करने वाला है, अल्लाह ही मदद करने वाला है, अल्लाह तू मेरी नुसरत और मदद फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी नुसरत और मदद करेगा। तेरे दुश्मनों से भी वो बखूबी खुद ही निपट लेगा। अल्लाह ताला तेरे लिए आसानी के मामले कर देगा जब इंसान अल्लाह अन-नसीर को पहचान लेता है। आइए कुरान का दूसरा मुकाम सूरह अनफाल है, आयत नंबर 40 है। रब्बे कायनात फरमाते हैं, इस आयत मुबारका से पहली आयत को अगर आप पढ़ें ना, उसमें मुशरिकीन का, कुफ़ार का तज़किरा है। वो मुशरिकीन और कुफ़ार जो इस्लाम को मिटाने के लिए तलवारें निकालते हैं, इस्लाम को मिटाने के लिए जंगों में आते हैं, किताल करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, महाज कैम करते हैं, जंगे करते हैं, उन काफिरों का तज़किरा किया गया है कि ये काफिर अल्लाह के प्यारे नबी आपसे लड़ने के लिए आते हैं, आपसे लड़ाई करने के लिए आते हैं, इस्लाम को मिटाने के लिए आते हैं। अल्लाह का फरमान ये है, व इन तवल्लऊ, अगर ये बाज ना आए ना, व इन तवल्लऊ, अगर फिर जाए और बाज ना आए, ये राय रासत से जो है ना ऐसी तरह हटे रहें, आपकी मुखालफत के ऊपर तुले रहें,
अल्लाह के प्यारे नबी फ़ालमू, इन्हें कह लीजिए, आप भी बखूबी इस बात को जान लीजिए, अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है। मौला का मतलब भी मददगार होता है, मदद करने वाला होता है। अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है। नेमल मौला, अल्लाह बेहतरीन मौला है। फिर फरमाया व नेमन नसीर, और बेहतरीन मददगार है। बेहतरीन मदद करने वाली जात अल्लाह की है। नेमल मौला व नेमन नसीर, अल्लाह से बढ़कर मददगार कोई नहीं है, अल्लाह से बेहतरीन मदद किसी की नहीं है। अल्लाह की मदद सबसे बेहतरीन है, सबसे बड़ा मददगार अल्लाह तबारक व तआला है। चाहे दुश्मन आपके मुकाबले के ऊपर आ जाएं, तलवारें निकाल के आ जाएं, असला लहरा के आ जाएं, आपको मिटाने के लिए आ जाए, पूरा कुफर इकट्ठा होकर आ जाए, अल्लाह के प्यारे नबी आपने परेशान नहीं होना। मोमिनों को भी ये बात समझा दें, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम कर ले, अल्लाह नसीर को पहचान ले, अल्लाह की नुसरत और मदद के ऊपर यकीन कामिल बना ले। जब आपका यकीन कामिल हो जाएगा, याद रखना अल्लाह के प्यारे हबीब अल्लाह की नुसरत और मदद आ जाएगी। बदर के अंदर देख ले, मदद आई थी या नहीं आई थी? 313 थे मुसलमान, उधर 1000 से ज्यादा लोग थे, साजो सामान भी था, असलहा भी था। उस दौर का सबसे बड़ा साजो सामान, जंगी आलात उनके पास मौजूद थे। ये 313, ना इनके पास तीर थी, ना तलवारें थी, ढालें भी नहीं थी, पूरा साजो सामान भी मौजूद नहीं था। ना 313 तलवारें हैं, ना 313 तीर है, ना 313 ढाले हैं। चंद तलवारें, चंद ढालें, चंद कमाने इनके पास मौजूद हैं। किसी ने छड़ी उठाई हुई है, खजूर की छड़ी लेकर मैदान के अंदर निकला हुआ है, कोई किसी अंदाज में जा रहा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, जंग करने के लिए आया है, लेकिन अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह की नुसरत पे ईमान है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने एक छप्पर के अंदर खड़े होकर अल्लाह के आगे हाथ फैलाकर इल्तिजाएं की हैं, फरियादें की हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह ये मेरी कमाई है, 14 साल 15 साल हो गए हैं, अल्लाह मैंने इनको तेरे दर के ऊपर ला के झुकाया है, अल्लाह मुशरिकों से चुन चुन के मुआहिद इनको बनाया है। अल्लाह अगर आज ये कट गए, रुए जमीन पे तेरा नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। अल्लाह की नुसरत और मदद फिर आई, इन 1000 के छक्के छूट गए। अल्लाह ताला ने 313 को फतह या फरमा दिया, और आज तक ये यौमुल फुरकान की फतह, बदर की फतह, दुनिया के कुफर जो है, दुनिया कुफर जो है उसके सीने के ऊपर खटकती है। आज तक काफिर बदर की लड़ाई, बदर की जंग से खौफजदा है। ये नुसरत और मदद कैसे आती है? जब अल्लाह अन-नसीर के ऊपर कामिल यकीन हो कि मैं चाहे कमज़ोर हूँ, चाहे मैं गिरा पड़ा हूँ, अगर कोई उठाने वाली हस्ती है तो सिर्फ अल्लाह की है, कामिल यकीन बन जाए। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा था, जब पूरा अरब पूरे अरब के सारे काफिर कबीले, मुशरक कबीले इकट्ठे होकर मदीना पर हमला आवर हुए थे। अहले ईमान के कलेजे मुंह को आ रहे थे, आज क्या बनेगा। सारा अरब इकट्ठा होकर मदीना की एक छोटी सी बस्ती को मिटाने के लिए आ गए हैं। चंद मुसलमान हैं, सिर्फ उनको मिटाने के लिए पूरा अरब इकट्ठा हो गया है। यहूदियों की मदद भी इनके साथ है, उनका तावन भी इनके साथ है। हद्दे निगाह तक खैमे ही खैमे लगे हुए हैं, हंडियां पक रही हैं, खाने तैयार हो रहे हैं। हद्दे निगाह तक लोग ही लोग हैं कि आज हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। खंदकें खोदी साहबा ने, खंदकें, कि ये आगे ना आ सके, इतना खौफ और डर था। फिर अल्लाह की नुसरत और मदद आई, इनकी हंडियां उल्ट दी गई, इनके खैमे उखड़ गए, इनकी दौड़ें लग गई, ये भागे, फिर ऐसे भागे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, आज के बाद कोई भी मुशरक, कोई भी काफिर, कोई भी काफिरों का कबीला मदीने के ऊपर हमला आवर नहीं होगा। ऐसा इस्लाम ने भगा दिया, ऐसी तोड़ें कुफर की लगा दी। अल्लाह नसीर की मदद ऐसी आई कि आज 1400 साल गुजर चुके हैं, किसी काफिर को जुर्रत नहीं हुई कि वो मदीना के ऊपर हमला आवर हो सके। अल्लाह नसीर की मदद के ऊपर ईमान बना ले, यकीन बना ले कि अल्लाह नसीर है, मददगार है। अल्लाह से मदद मांगेंगे तो मदद मिलेगी, अल्लाह के दर के फकीर बनेंगे तो खैर पड़ेगी। अगर दर दर पे जाएंगे, रब का दर छोड़ देंगे, अल्लाह नसीर के दर से मुंह मोड़ लेंगे। याद रखें, खैर नहीं पड़ सकती, कभी भी सरखुरुई नहीं हो सकती, कभी भी सर उठा के नहीं जी सकते। अगर सर उठा के जीना चाहते हैं, रब्बे किबरिया के आगे दर को, अपने सर को झुका दे, अल्लाह आपके सर को बुलंद कर देगा। लेकिन अगर
اگر اللہ کے در، اللہ نصیر کے در کے اوپر اپنے سر کو نہ جھکایا، در در پہ جھکتے رہو گے، کہیں بھی خیر نہیں پڑے گی۔ آج ہمارے حالات بالکل یہی ہے، در در کے مانگت بنے ہوئے ہیں، من حیث القوم بھی ہم مانگت ہیں، اور انفرادی طور پر بھی مانگنے والے در در کے فقیر ہیں۔ آئیے اللہ کے در کے فقیر بنے، اللہ نصیر کو پہچانے، اللہ ناصر کو پہچانے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مدد طلب کی ہے۔ آئیے قرآن کا تیسرا مقام سماعت فرمائیے، سورہ الفرقان ہے، یہاں پہ بھی اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مشرکین نے بڑا ستایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا، اللہ کے پیارے حبیب وَقَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، یہ دشمن آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ نے غم زدہ نہیں ہونا، ہدایت بھی دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے نصرت اور مدد کرتا ہے۔ یہ چاہے سارے کافر مشرک نہ باپ کا آپ کی بات کو ماننے، اللہ آپ کی عزت بلند رکھے گا، اللہ آپ کے مقام کو بلند رکھے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے شامل حال رہے گی جب انسان اللہ نصیر کو پہچان لیتا ہے۔ چوتھا مقام سورہ حج آیت نمبر 78 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج ہم نے در در تھاما ہوا ہے، گھر گھر تھاما ہوا ہے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی پہچان حاصل کر لو، اللہ کی معرفت حاصل کر لو، پہچان لو اللہ النصیر ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ الناصر ہے، اللہ مالک کائنات المستعان ہے، مدد اللہ کے پاس سے ملے گی۔ اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہ اللہ کون ہے؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، وہ بہترین مولا ہے، وہ بہترین مددگار ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر نصرت اور مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے احزاب کے موقع کے اوپر یہ فرمایا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، بخاری کی روایت مروان بن حکم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب جب صلح حدیبیہ کے اندر موجود تھے، حدیبیہ مقام پہ صلح کر رہے تھے، مشرکین مکہ نے بڑی کڑی اور سخت شرائط اللہ کے پیارے نبی کے سامنے رکھ دی تھیں، تو اللہ کے پیارے حبیب نے ان کڑی اور سخت اور مشکل شرائط کے اوپر بھی صلح کو ترجیح دی کہ کوئی بات نہیں، تمہاری یہ سخت شرطیں بھی مجھے قبول ہے، صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا، لوگوں سن لو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ، یہ میں صلح اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ اللہ نے مجھے کہہ دیا کر لو، لہذا میں نے صلح کر لی ہے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لست آسیہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، لست آسیہ، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کا باغی نہیں ہوتا، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ اللہ کے نافرمانی کے اوپر کمر بستہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر زندگی گزارتا ہے۔ لست آسیہ، میں اس اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وَهُوَ ناصری، یہ فرما برداری جب میں نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کی فرما برداری کروں گا، ہوا ناصری، وہ اللہ میری نصرت اور مدد کرے گا، ہوا ناصری، وہ اللہ میرا ناصر ہے، وہ اللہ میرا مددگار ہے، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ کی نصرت میرے شامل حال رہے گی، کوئی پریشانی اور تکلیف مجھے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نصرت اور مدد میرے ساتھ ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ عقیدہ بنائیں، یہ ایمان بنائیں، یہ اپنے آپ کو مضبوط کریں کہ اللہ ہمارا ناصر ہے، اللہ ہمارا نصیر ہے، اللہ ہی المستعان ہے، مدد بھی ہم نے اسی سے طلب کرنی ہے، اس اللہ نے میری ضرور مدد کرنی ہے۔
ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے انت آزودی، اللہ میرے وجود کی قوت تو ہی ہے، ونصیری، اللہ ساری میری مدد تیری طرف سے ہے، ونصیری، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی مجھے مدد فراہم کرتا ہے، اللہ میری جسم کو قوت تیری طرف سے ملتی ہے، اے اللہ مدد بھی تیری طرف سے ملتی ہے، انت آزودی ونصیری، میرے جسم کو مضبوطی دینے والا بھی تو ہے اور میرا نصیر بھی تو ہی ہے، مددگار بھی تو ہی ہے۔ آئیے اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم کریں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے۔ آپ جب حج پہ جاتے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے، صفا مروہ کرتے، صفا پہاڑی پہ چڑھتے تو پھر وہاں پہ پڑھا کرتے تھے 3 دفعہ، مروہ پہ بھی جا کر یہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ وعدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ، اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، واحد ہستی تو ہی ہے۔ پھر فرماتے وانجز وعدہ، اے اللہ تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اللہ ونصر عبدہ، تو نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، تو نے اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ مکے والوں نے نکال دیا تھا، اللہ اب تو نے مجھے یہاں پہ پہنچا دیا ہے، اللہ مکے والوں نے مدینہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اللہ تو نے پھر یہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ تو ایسی ذات ہے وَنَصَرَ عَبْدَهُ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ساری دنیا کے لشکر، ساری دنیا کی جماعتیں، ساری دنیا کی حزب اکٹھے ہو جائیں، اے اللہ تیرے خلاف آ جائیں، تیرے بندوں کے خلاف آ جائیں، اللہ تیری ہستی وہ ہے وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، تو ساری کائنات کی ساری جماعتوں کو شکست دے سکتا ہے۔ اللہ شکست دینے والی ذات تو ہے کہ جسے چاہتا ہے شکست دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فتح کرتا ہے۔ اللہ تیری نصرت اور مدد پر میرا یقین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ہر جگہ پہ اللہ کی نصرت اور مدد کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ المستعان کو پہچانیں، اللہ النصیر کو پہچانیں، اللہ ناصر کو پہچانیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کریں، کیونکہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ ہی کے در کا فقیر بننا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔